Kinabuhi. Upat kasilaba, pero perting lisuda. Samot na o way kwarta, ay ato na lang nang ikatawa. Ana sila, enjoy life. You only live once. Pero nganong ing-ani man, nganong lisod kitag na agian. Naa pa man gali uban, walay gikaon, sugod buntag udto ug hapon. O saray bot ipasabot, nganong naa pata diri karon. Kini kay kusog mohawid sa kinabuhi ang atong rason. Rason nganong kita nagpadayon. Daghag rason para kita mapadayon. Pwede butang, hayop man o tawo, ako una ang Ginoo. Dili ko Diyos nun pagkatawo. Sayop na ako nilibog. Napaburusan og sayo, mutubag sa ginikanan, pirti kaayo, pero wa ko pasagdae sa akong Ginoo. Makahiubos usahay, nga sa pinakatuig ang milabay, wa pa ko'y maipanghambog sa kong nanay o tatay. Ikaduha, ang akong anak. Sa edad nga 20 anyos, ako na mabdus. Dili lalim, makadungog dire, makadungog dito, wa daw ko'y pulos pagkatawo. Nagsalig na gali sa ginikanan, nagpabuyag pa og tamad-tamad, dire nasukod ang akong kaisog ug kaandam. Kaandam, para ato bangon ang tanan. Kanang bilar matagabii, kinahanglan sayo mo mata o mungisi. Kanang akong lawas, nga mura nagdikulata sa kahago, kinahanglan mo pakitag kalikon, ayaw o tago. Kanang bisag unsa nakabugat ang akong gibati, kinahanglan mo laban, kay dili ra ako ang naing-ani nga nasinati, akong anak. Nga naaras akong kiliran, gihimo na akong inspirasyon, kay tungod niya ni Pilipkus akong kaugalingon. Ikatulo, ako. Siyempre, apil jud ko sa rason nganong nipadayon ko madi. Natural, na ako'y pangandoy. Di man ninyo makita karon, busy pa ko sa akong Tristan, nagpadede o nagpakaon. Di jud malikayan nga naay makaminos nato. Pero hulat na modera, mulihok ra kong ako. Mintras gaginhawa na ay pag-asa. Ako, si Kyle Shane Iderosas, bisag kada adlaw maglagot, kada adlaw masayop, kada adlaw na ay duda sa kaugalingon, pero ako mupadayon. Kada adlaw mo bangon para ipakita sa akong Ginoo, sa akong anak, ug sa akong kaugalingon, nga buhaton nako tanang pwede mabuhat. Mulaban hangtod sa kahangturan, kay sila ang akong kusog ug sa ilagikan ang akong kaisog. Thank you.